দিনবার্তায় আপনাদের স্বাগত। আমি জয়দীপ। এখনকার সংবাদ শিরোনাম। ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন প্রাক্কালে তিরঙ্গা দৌড় আয়োজন করিমগঞ্জে। এখন বিস্তারিত। ত্রিরঞ্জিত পতাকা শান বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতের গৌরবময় গাথা। জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ সহ দৌড়বিদরা সামিল। কেননা স্বাধীনতা দিবস প্রাক্কালে আজ জেলা প্রশাসনের পক্ষে তিরঙ্গা দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচি উপলক্ষে তিরঙ্গা দৌড় আয়োজন, ফ্ল্যাগ অফের মাধ্যমে কার্যক্রমের সূচনা হয়। জেলা আয়ুক্ত সহ প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ জেলা ক্রীড়া সংগঠনের বিশিষ্টজনেরা পড়ুয়ার সামিল ছিলেন। তাতে শহরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে দৌড় কার্যক্রম শেষ হয়, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল। বিশেষভাবে সামিল ছিলেন উত্তরকমিজের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। সবার মধ্যে উৎসাহ উদ্যমতা পরিলক্ষিত হয়। अगस्त हम लोग अलॉन्ग विद द हर घर तिरंगा कैंपेन, हर घर तिरंगा रन हम लोग ऑर्गेनाइज करें इन एसोसिएशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस एज वेल एज DSO। तो इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स आए हैं, स्पोर्ट्स आपका DSA से एज वेल एज पुलिस डिपार्टमेंट से भी है, स्टूडेंट्स भी है। तो इन ऑन द ईव ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ये इवेंट सक्सेसफुल हो, यही हमारा बात। थैंक यू सो मच। कितना मीटर्स का? 5 किलोमीटर यहाँ से एक रन कर रहे हैं सुभाष नगर से, एओसी पॉइंट से होके समूह सागर पार्क से होके अल्टीमेटली फ्रॉम द मिशन से हमारा DSA ग्राउंड तक आएंगे। टोटल अभी तक काउंट पे 100 पकड़ रहे हैं। आई थिंक अबाउट 70 तो आ गया है। अभी कुछ ही देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।